Urgent plea also does not make any sense. Hasty plea also does not really make any sense. ठीक है? So the answer is obviously inordinate. Inordinate means something which happens for a endless period of time. Something which happens for a regular period of time. In this context, if we use the sentence, we use the word inordinate. স্যার আপনি শেয়ার করছেন স্ক্রিনটা? না, আমি তো শেয়ার করছি না। স্ক্রিন শেয়ারিং কি স্টপ হয়ে গেল? হ্যালো, স্ক্রিন শেয়ারিংটা মনে হয় স্টপ হয়ে গেছে। দাঁড়াও, আমি তোমাকে, তুমি co-host পাচ্ছ গৌরব? আচ্ছা, তোমাকে co-host আবার বানিয়ে দিচ্ছি, তুমি আবার শেয়ার করতে পারবে। Now you will be able to see. Now in this question if we talk about, yeah, now it's visible গৌরব, দেখতে আমি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি co-host আছো। So obviously incoherent হবে না। Coherent means something which is contextual, right? Something which is contextual and appropriate. When we talk about in this particular context, we use the word coherent হবে না। So primarily incoherent we can use it. ठीक है? Incoherent means something which is incontextual, যেটা অপ্রাসঙ্গিক। অন্তরা বুঝতে পারছো? যদি incontrovertible বলি, incontrovertible means a fact which cannot be proved. Basically we talk about incontrovertible, that means a fact which can be proved. There we use the word incontrovertible. Clear? So that is why if we talk about the answer to this question, এখন স্পষ্ট স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো গৌরব? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি, আরেকবার লাস্টের দিকটা একটুখানি রিপিট করবেন একটুখানি? ফার্স্টলিকেটে রিপিট করে দিচ্ছি। incontrovertible means a fact or a statement which cannot be proved. There we use the word incontrovertible. ठीक है? If we talk about other terminology, it will be inordinate. Inordinate means unnecessary delay. ठीक है? Question number 2, if we talk about, so one's answer is C, Charlie. Question number 2, the United Nations has dashed the bombing and dash that the mission's senior staff would remain at their post. স্যার বি করেছি। বি কেন? কন্ডেমড, কন্ডেমড মানে হচ্ছে ক্রিটিসাইজড। আমরা ডিক্রাইব ওয়ার্ডটা কেন ইউজ করতে পারি না? ক্যান বি ইউজ the word decried? What is the meaning of? हाँ बोलो। Condemned and stated, they go hand in hand. The United Nations, first of all, যখনই আমরা এরকম, answer is basically B, beta, but why can't we select alpha? Because if it use the terminology decried, decried basically means criticizing someone very badly or criticizing someone in a very negative manner. There we use the word decried. सर डी क्यों नहीं है? हाँ बोलिए सर डी एक बार देखिए। हेलो, डेल्टा, डेल्टा सर। 2 का आंसर आपको लग रहा है डेल्टा। कंफ्यूटेड, कंफ्यूटेड द बॉम्बिंग एंड रिपोर्टेड। नहीं, कंफ्यूट मींस दे प्रूव दैट, कंफ्यूट मींस प्रूविंग समथिंग टू बी फॉल्स और प्रूविंग समथिंग टू बी फेक। कंफ्यूट और रिपोर्ट, देखो रिपोर्टेड वर्ड। हाँ सर। बोली क्यों आपको डेल्टा लग रहा है? सर बोल रहे कि इधर लिखा हुआ है कि जो स्टाफ, सीनियर स्टाफ्स है वो अपनी पोजीशन में रहेगा। अगर बॉम्बिंग को कंडेम कर रहा है तो स्टाफ्स को फिर से पोजीशन में ही रिमेन करके रखना, इसीलिए मैंने कंफ्यूज किया था। तो बॉम्बिंग में यूज করছি, हम लोग इसको जिस तरह यूज कर रहे हैं, ইউনাইটেড নেশন নরমালি যখনই কোনো বোম্ব অ্যাটাক হয় বা যখনই কোনো প্রবলেমেটিক কোনো সিচুয়েশনস হয়, whenever there is a bomb attack or there is a problematic scenario, basically they first of all condemned it. Obviously we should be using the word condemn, but confuted means proving something to be fake, right? If we use in that context, yes, and reported that mission senior staff would remain at their post. Exactly, अनुव्रति वहां पे मैच नहीं कर रहा है।
अगर पूरी तरीके से हम लोग देखें तो वहां पे वो जिस तरीके से मैच करना चाहिए वैसे मैच नहीं करेगा। दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ये लेकिन इजी था, अगर आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करती तब हम फिर भी इसको मान लेते। तो ঋতুর কি आंसर ছিল? ঋচিকা স্যার বি করেছিলাম। অপশন এ আমি তাও মেনে নিতাম। ডিক্রাইড মানেও হচ্ছে কিছু জিনিস কাউকে খুব তিরস্কার করা, টু ট্রিট সামওয়ান উইথ ইনসাল্ট অর ট্রিট সামওয়ান উইথ ডিসডেন, দেয়ার উই ইউজ ইট, বাট ক্লেমড ওন্ট বি দ্য কেস। ইয়েস ইন্দ্রনীল, ইন্দ্রনীল আওয়াজ শুরু করেছিস ক্লাসের মতন, 1 এর এ, 2 এর বি, 3 এর ডি। দেখ নর্মাল আমরা একটা জিনিস ইন্ডিভিজুয়ালি ডিসকাস করবো তারপরেই আনসারে যাব, ঠিক আছে? ইভেন ইফ a particular thing takes 2 class, no problem. স্যার এটার ডিক্রাইড এর মিনিংটা স্যার কি বললেন? Decried means very criticizing very badly. মানে this is actually the, we can say this is basically the severe form of the condemnation word. ওকে, If we use in that context, সেই রেফারেন্সে ইউজ করতে পারি। Now question number 3 आंसर नहीं आ रहा है। কি বললেন? हाँ, দুইয়ের बोलो। অ্যানসারটা দুইয়ের অ্যানসারটা কি বললেন? आंसर बीटा, बी। ওকে স্যার। ऋचिका सुजाता वोकैब्स क्लास में आंसर नहीं देंगी तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगी, लिख के रख लीजिए पूरा साइन करके। एग्जाम नहीं निकलेगा वोकैब्स नहीं अगर स्ट्रांग होगा तो। मेंस में वोकैब्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। सर 3 का सर बी। 3 का इवन इन द यूएस डेथ, ये सबसे वाला आसान है। पेनल्टी इधर से आवाज नहीं जा रहा है। जा रहा है, आ रहा है मेरे पास आवाज, आपकी आवाज एकदम आ रहा है। आई कैन স্যার हियर 3 এরটা স্যার 3 বি কেন হবে না? বি কেন হবে না, বি কেন হবে আগে বলো। Sir, death compensation exists in certain states, but is দেখতে পাচ্ছি না, eradicated in others. So compensation and penalty এর মধ্যে difference কোথায় করছে? Even in the US death compensation exists, doesn't make sense। death কেন compensation দেবো? सर 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 Certain states सर wait but is eradicated, wait even in एक second रुकिए, even in the US death compensation exists in certain state but is eradicated in others, really doesn't make sense শান্তনী। death compensation কোনো জায়গায় আছে বাকি জায়গায় নেই, এটা মানে অযুক্তিকর সেন্টেন্স হবে যদি এটা এরকম ভাবে বলি। even if his US death penalty exists in certain but is abolished in others। मैं आपके डाउट्स में आऊंगा, पहले मुझे समझाने दीजिए कुछ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड ANNULLED, ठीक है? मैं इसको चैट में लिख रहा हूँ कि गौरव स्क्रीन शेयर कर रहा है, मेरा जब स्क्रीन शेयर होगा मैं दूसरे में बता दूंगा। एनुअल की अगर मैं बात करूं, যদি আমি অ্যানুয়াল ওয়ার্ডের কথা বলি, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड quash, 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 ठीक है? অ্যানুয়াল মানে স্যার নালিফাইও বলতে পারি। एकदम एकदम, पास मींस तो रिजेक्ट ना। हाँ तो रिजेक्ट हुआ ना, किसी चीज को नल एंड वॉइड कर देना, उस सेंस में अगर हम यूज करेंगे तब भी हम यूज कर सकते हैं ना, आकी ना। सो एनुअल का मतलब भी वही है, टू मेक समथिंग नल एंड वॉइड। व्हेन यू ट्राई टू put something as null and void, then we talk about the word annulled, ANNULLED। अच्छा पीयू বা প্রিয়াঙ্কা দেবব্রতকে বলো একবার জয়েন করতে, ও বাই মিস্টেক বাই প্রবাবলি রিমুভড হয়ে গেছে, ঠিক আছে? ওকে বলো আরেকবার ট্রাই করতে। I will allow him again. Now so the answer 3 was very easy. Even in the US death penalty exists in certain states but is abolished in others। revoked makes also the same sense। so third is obviously, बोलो ऋषि क्या बोल रहे थे? सर मेरे हेलो? को लगा था ना कि जैसे कि इंडिया में ना जैसे डेथ का कंपनसेशन मिलता है ना, तो उसी तरह क्या पता उधर नहीं, जैसे- इंडिया में डेथ का कंपेंसेशन नहीं मिलता है, हर कोई मरने से डेथ का कंपेंसेशन नहीं मिलता है। आज पॉलिटिकल रैली में जो मर रहे हैं उन लोगों को कंपेंसेशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो आप लोग अपनी खुशी से मर रहे। मार्टियर्स को कंपेंसेशन दिया जाता है, ठीक है? अजमल का सबको इंडिया में कंपेंसेशन नहीं दिया गया, कभी भी डेथ का कंपेंसेशन नहीं दिया जाता है। मार्टियर्स को दिया जाता है अगर वो देश के लिए कुछ करते हैं या फिर सही काम करते हैं, ठीक है? इंडिया में डेथ का कंपेंसेशन कभी नहीं दिया जाता। डेथ का कंपेंसेशन तभी देते हैं जब अ पर्टिकुलर एक्शन इज बीइंग डन, शहीद को दिया जाता है।
ये जो पॉलिटिकल रैलीज में जो मौत हो रही है वो लोग डिजर्व करते हैं मरने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे मरने के लिए ही जाते हैं, तो क्यों हम लोग कंपेंसेशन देंगे? इंडिया में हमेशा कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। ऋषि और मैंने आपको शायद इंटरप्ट किया और कुछ और बोल रहे थे, बताइए, कंटिन्यू कीजिए। नहीं मतलब कि जैसे कि मैं वही बोल रहा था कि जैसे कंपनसेशन कई तरीके का होता है ना, तो सर हमको लगा कि डेथ कंपनसेशन भी कुछ होता होगा तो दे रहा होगा, जैसे इंडिया में कंपनसेशन देता है तो यूएस भी दे रहा होगा, तो उसी लिए सोचे थे। कोई बात नहीं, क्लियर आसान हो था गया लेकिन सर। ये क्वेश्चन, हाँ लेकिन ये क्वेश्चन सही में आसान। স্যার ডেথ পেনাল্টি স্যার থাকে ইউএসএ তে। জানি না আমি, এটা সেন্টেন্সের অনুযায়ী ডেথ পেনাল্টি মানে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট। ডেথ পেনাল্টি কথা যদি বলি সেটাকে আমরা বলবো ক্যাপিটাল পানিশমেंट बेसिकली। एक्चुअली सर ना क्या हुआ कि आप जब आंसर कर रहे हैं तो डेथ पेनल्टी को कैपिटल पनिशमेंट की तरह सोच रहे हैं। हम क्या कहते कि डेथ डेथ को कंपेंसेशन अलग, कुछ होता ही नहीं है, बट इज हम रिवोक्ड इन अदर। उसकी जैसे इरेडिकेटेड को नहीं जोड़ पाएंगे ना, वहां पे अगर एबोलिश्ड होता तो मैं ले सकता। इरेडिकेटेड मतलब किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को रिमूव कर देना। सर एबोलिश्ड मतलब भी तो रिमूव कर खत्म करना ही होता है ना, दोनों तो सेम हुआ ना। দেবব্রতকে বলো অন্য আইডি দিয়ে জয়েন করতে। আচ্ছা এনিवे सर हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर एबोलिश मतलब भी तो समाप्त करना, खत्म करना ही होता है, और इरेडिकेट मतलब भी तो नहीं नहीं खत्म करना, नहीं नहीं समाप्त करना ही होता है ना। इरेडिकेट मतलब होता है बहिष्कार करना, रिमूव कर देना किसी चीज से। डेथ कंपेंसेशन एग्जिस्ट इन सर्टेन स्टेट बट इज इरेडिकेटेड इन अदर्स। इरेडिकेट हम करते हैं जब whenever there is any social evil, if we talk about any social evil और any सामाजिक कोई भी कुसंस्कार है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बोलेंगे there we can use the word eradicate। समझ में आ रहा है ऋषि? बेसिकली इरेडिकेटेड जब हम बोलेंगे कोई सामाजिक कुसंस्कार है और there is a social evil, if we use in that context there we can use the word eradicate। अगर गाइस हम लोग eradicate वर्ड की बात करें तो सामाजिक कुसंस्कार तो शेष से ही बोला होगा। ओके क्वेश्चन 4, श्रीलंका कैन मतलब डैश सर एक चीज और, मतलब कि इरेडिकेट मतलब रिमूविंग, और एबोलिश मतलब कि एंड करना किसी चीज का, यही ना। abolish means cancel, abolish means cancel, if you use the term abolish that means cancel। Sri Lanka can dash inquiries into allegation that have been dashed, तो a particular word से option B instigate, no सर सी সি করেছি স্যার। Sri Lanka can commence, না স্যার এ করেছি ইনিশিয়েট আর লেভেল। absolutely স্যার ডাবল ব্ল্যাঙ্কের কনটেক্সটে তোমরা দেখো এই টাইপের सर क्वेश्चन। ए सर 4 का ए होगा ना। किसी आप बताओगे कि मैं बताऊं? आप बताओ, एक्सप्लेन करो, मैं सुनता हूँ, बताओ क्यों ये होगा, एक्सप्लेन करो। सर मेरे को लगा कि होना चाहिए, इंक्वायरी के एक्सप्लेन इनिशिएटिव करो ले क्यों रहा होगा। है। মানে नहीं ইনিশিয়েট করাটা দরকার, এখানে ইনিশিয়েট করছে কোনো কিছু, सर और उसके आर्मी के এনকোয়ারিটা अगेंस्ट ইনিশিয়েট করছে, কমেন্টস তো স্টার্ট করা কোনো কিছু। ইনিশিয়েট করার থেকেও বড় কথা হচ্ছে এখানে যে পরের টার্মসটা দিয়েছে দ্যাট ইজ লেভেল। এলিগেশনটা লেভেল, হ্যাঁ লেভেল, হ্যাঁ লেভেল। जब भी हम लोग যখনই আমরা এরকম টাইপের কোশ্চেন করব, जब भी हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे सेकंड ब्लैंक को देखेंगे। ঋতু কমেন্টসও ঠিক আছে, কিন্তু ফোর্সড এগেইনস্ট ইটস আর্মি বলতে পারি, বাট ইনিশিয়েট লেভেলড এগেইনস্ট ইটস আর্মি মেক্স মোর সেন্স না, ফোর্সড এগেইনস্ট ইটস আর্মি, বিকজ অ্যালিগেশন তো লেভেলডই করা হয় না, অ্যালিগেশনস ইজ ক্যাটেগরাইজড, অ্যালিগেশনস ইজ প্রুভড এগেইনস্ট ওয়ান পার্টিকুলার কাইন্ড অফ ইন্ডিভিজুয়াল। ইফ ইউ গো বাই দ্যাট কনটেক্সট obviously this is the answer। सर अगर ए नहीं होता तो डी हो सकता था ना। नहीं, एक ही आंसर होता है, बी नहीं होता तो डी नहीं होता, ओरिजिनेट तो होगा ही नहीं। देखो आंसर जो है वो है, जबरदस्ती हम किसी आंसर को आर्गुमेंटेटिवली हम लोग सही नहीं प्रूव कर सकते। लॉजिकली जो लॉजिक है वही लॉजिक है, अब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ये बात अलग है। बी होगा ही नहीं आंसर, आंसर विल बी अल्फा। अच्छा আমি अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा বলছি ABCD, ঠিক আছে, যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। A is alpha, B is beta, C is Charlie, D is delta। Now Sri Lanka can initiate inquiries into allegations that have been leveled against its army। Instigate होगा नहीं, instigate क्या है, what is instigation?
provoking sir. provoking someone, correct. कुछ instigate কাউকে लेरिয়ে দেওয়া যেটাকে colloquial বাংলায় বলে, और कुछ तो होगा ही नहीं ऋषि, और कुछ तो यहाँ पे होने के चांसेस है ही नहीं इनफैक्ट। Impelled মানে কি sir? Impelled means forcing someone to do any course of action. Impelling is also doing certain kind of force or forcing someone to do some course of action. সেই কনটেক্সটে যদি আমরা ইউজ করি, there we can use the word impel. ঠিক আছে ঋতু, মানেগুলো লিখছো? তো যেগুলো জানি না যেগুলো জানো সেগুলো লেখার দরকার নেই, ঠিক আছে? না, যেগুলো লেখার দরকার নেই, সিরিয়াসলি দরকার নেই, ঠিক আছে? আমি সার্কাস্টিক্যালি বলছি, যেগুলো জানো না বা যেগুলো একটু ডিফিকাল্ট, সেটার মানে গ্রুপে তুমি শেয়ার করে দিও পরে, ঠিক আছে? Like impelled is a very good word. You can use in descriptive English also. Urge or forcing someone to do some course of action. পিউ বা প্রিয়াঙ্কা, তুমি দেবব্রতকে বলো অন্য নাম দিয়ে জয়েন করতে। আমার মনে হয় হাত লেগে ও প্রবাবলি বাই মিস্টেক। স্যার ও বললো ওর আর আইডি নেই। আচ্ছা, তাহলে তো দেখা যাবে, তাহলে কিছু করার নেই সেম কেসে। কারণ আমি ওকে জয়েন করাতে হলে আমাকে পুরো সেশনটা এন্ড করে নতুন করে করাতে হবে, তখন তোমাদের সবার অসুবিধা হবে। আচ্ছা, even in the US death penalty exists in certain Sri Lanka. Fourth is done, fourth is A, initiate and leveled. Fifth, স্যার 3 এটা কি আনসার ছিল? তখন একটু আওয়াজটা কেটে কেটে যাচ্ছিল। D. option D, delta, death penalty, but is abolished in others. ओके सर। अच्छा, abolished और annulled में कोई अंतर है? If I talk about the word abolished and annulled, ANNULLED, क्या दोनों में कुछ अंतर है? ऐसे केसेस में एबोलिश तो यूज होता है Abolish जनरली means permanently. कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में। annulled कहाँ पे यूज करते हैं? যখন আমরা কোনো জিনিস null and void করে দেওয়ার চেষ্টা করি, when we talk about a particular thing which we are actually proving to be null and void, there we use the word quash, or completely making it false, there we use the word annulled. Question 5, it took 6 days and all of the new chief ministers dash skills to break the dash. काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा है और काफी कंफ्यूजिंग है। D করেছিলাম। গৌরব, D করেছিলাম D। তুমি নতুন D, ক্লাস sir. করছো না, এবিসিডি কেন বলছো? অ্যালফা বিটা Sir, চার্লি delta, delta, delta. नेगोशिएशन स्किल और मैनिपुलेशन स्किल, दोनों में अंतर क्या? ऑप्शन ए और डी में अंतर क्या? यदि আমরা এ বলি ম্যানিপুলেটিং, অপশন ডি বলি নেগোশিয়েটিং, দুটোর মধ্যে তফাৎ কি? স্যার ম্যানিপুলেটিং Sir, মানে স্যার আমি নিজেরটাকে মানে নিজের যে ওপিনিয়নটাকে সেটাকে মানে কাউকে দিয়ে কনসিডার করানোটা, আর নেগোশিয়েটিং মানে অন্যের কারোর ওপিনিয়নটাকে আমি কনসিডার নিজে করছি, মানে একটা সমঝোতা আর একটা Negotiating comes from both ends, but manipulating means ম্যানিপুলেটিং তো দুদিক থেকে হয় না, ম্যানিপুলেটিং একজন মানে একজন ম্যানিপুলেট করে আর একজন ম্যানিপুলেটেড হয়। আচ্ছা, something emotional. শান্তনু ভালো এক্সপেরিয়েন্স আছে ম্যানিপুলেটিং এর? না না স্যার, সেরকম না। अच्छा, क्या मतलब है ऋषि? सर वही बोल रहा था, नेगोशिएटिंग मतलब तो दोनों तो बीच दोनों बात करके बीच नेगोशिएशन इज एक्चुअली अ विन कोई विन एक जगह पहुंचता है। हाँ सर, दोनों को लगे कि बढ़िया जगह पहुंचे। मैनिपुलेट में होता है कि हम अपना, हाँ, और मैनिपुलेट मतलब कि हम अपना बात को कुछ ऐसा आपको बताएं कि आप मान लिए मेरा बात, सारा मेरा স্যার चला। নেগোশিয়েটিং ইজ আ কাইন্ড অফ বার্গেনিং, আমি জানি না ঠিক ওয়ার্ডটা কিনা। हाँ, बार्गेनिंग है सर, बार्गेनिंग। नेगोशिएटिंग मतलब बार्गेनिंग। नाउ आंसर विल डेफिनेटली बी ऑप्शन डी, डेल्टा, বাট এখানে কিছু ওয়ার্ডস আছে, ইম্পাস এন্ড স্টেলমেট, बोथ मींस अ डेड एंड, IMPASSE एंड स्टेलमेट। स्टेलमेट काफी बार हम लोग चेस में ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जिस बात के बाद कोई हल नहीं निकले, যেটার পরে কোনো রেজাল্ট বেরোনো সম্ভব না, when you cannot figure out any particular result out of a course of action, there we use the word stalemate. Basically stalemate we use in that context whenever we are talking about where you are heading to, that is a stalemate, 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 ঠিক আছে? So beguiling মানে কি? বিগাইল মানে হচ্ছে এন্টাইসিং, ঠিক আছে? কাউকে কোনো প্রলোভন দিয়ে তাকে লোভে ফেলে তাকে দিয়ে কাজ করানো,
Basically, if I have to use the meaning of the word beguile, that means to entice someone. ঠিক আছে? Entice, enticer আমি যদি আমি চার্টে লিখে দিলাম, আমি যদি entice এর synonymous meaning এর কথা বলি, basically entice means to make someone do some course of action. যেমনি ভোটের সময় হয় যে তুমি ভোট দাও 2000 টাকা পেয়ে যাবে, something like this. That is a So beguile. this kind of bribing. Not exactly bribing. It is not always bribing. सर तब मैनिपुलेट बोल देंगे इसका मतलब तब तो फिर। नहीं, मैनिपुलेट नहीं है, ये ज्यादा है। मैनिपुलेट तो वर्बली भी हो सकता है, समझा बुझा के बोल देना, लेकिन बिगाइल में कुछ ना कुछ प्रलोभन का यूज किया ही जाता है। কিছু না কিছু প্রলোভন সবসময় ইউজ করা হয়। মিসলিড করা, মিসলিড করার থেকেও বেশি এন্টাইস সামওয়ান, কাউকে এন্টাইস করা। ক্লিয়ার? यस सर। ओके, नाउ सो सर इम्पास मतलब? इम्पास और स्टेलमेट दोनों का मतलब एक ही है, डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक और अ पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर विच देयर कैन नॉट बी एनी सॉल्यूशन। যেটার পরে কোনো রেজাল্ট বেরোয় না, সেই সেন্সে যদি আমরা কথা বলি, then we use the terminology impasse, IMPASSE। सर ऊपर में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ फैक्शन, उसका मतलब बताएंगे? कौन से वर्ड की बात कर रहे हो? FACTIO फैक्शन? अच्छा हाँ सर। हाँ, बिटवीन द टू फैक्शन मींस दो भागों में डिवीजन किया गया है, दो भागों में बंटवारा हुआ है। बेसिकली जब भी हम फैक्शन वर्ड की बात करेंगे, सो यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग पर्टिकुलर थिंग्स इनटू टू हाफ्स। दो भागों में विभाजित किया गया है या दो भागों में उसका डिवीजन हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करेंगे, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज करेंगे। তো গৌরব, আমি তোমাকে একবার হোস্ট বানাচ্ছি, তুমি পরে আমাকে তুমি আমাকে কো-হোস্ট বানাও তো। আচ্ছা আমি আছি, এনিওয়ে ছাড়ো, নো প্রবলেম। সো দেন দেখি তারপরে ও ক্লাসে জয়েন করতে পারে কিনা, বিকজ হি ইজ ট্রাইং কন্টিনিউয়াসলি। এনিওয়ে, so 1 to 5 all of you have understood. Let's quickly move to question number 6. Now question number 6 to 15, these are the particular questions which are based on the similar looking words and the opposite looking words. So question number 6, if you talk about what is the answer of question number 6. 6 is pretty easy. Devious measures unethical. हाँ सर, unethical। अनएथिकल। Why unethical? Can you explain what is devious? For example, if you devious talk about, मतलब हाँ बोलो बोलो बोलो। सर चालाक होता है या फिर कुटिल होता है, और अनएथिकल मतलब भी वही कुटिल टाइप का। মাল্টিফেস বলতে পারি স্যার ডিভিএস। না, আমি যদি এটার মানে বলার চেষ্টা করি, অন্তরা শুনতে পাচ্ছ? ऋचिका सुनाई दे रहा है? अच्छा सुजाता, अगर मैं डीवीएस की बात करूं तो व्हेन यू आर एक्चुअली, इसको सेंटेंस में अगर मैं फ्रेम करूंगा तो ही अडॉप्टेड डीवीएस मेजर्स। बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, he adopted devious measures to achieve something in life. So basically we can use in that manner. So he is adopting the unfair means. He's basically adopting the unfair means. If we use in that context, there we can use the word devious. 1 second, I am sharing it from myself itself, no problem. Acha. So now my screen will be visible. So this is actually a devious measures. So obviously if we talk about question number 6, question number 6 will be, what is the meaning of the word errant? ERRANT. If we talk about the terminological meaning, errant. क्या होगा errant का मतलब? सर गिल्टी। স্যার চাইল্ডিশ। Childish. Hello? কোনো মানে হ্যাঁ এরকম রান করা রং মানে বিহেভিয়ার। কি হবে মলি, আরেকবার বলো। By using asking someone something which is immature or erroneous behavior, there also we can use that word. চাইল্ডিশ স্যার কি বলতে পারি স্যার? কিডিশ। আচ্ছা কিডিশ বলতে চাইছো, সেটাও বলতে পারো। ওকে, নাও interpose is a word when you are using in between,
যখন কোনো অবজেক্টকে কোনো কিছুর মাঝখানে আমরা প্লেস করার চেষ্টা করি সেখানে we use the word interpose. But interestingly the answer is very very tricky. I was just looking at this question. তোমরা কি করেছো? Question number 7. Scrutinize means to look Sir. something in a very deeper context. বলি বি করেছিলাম। আর্বিট্রেট করেছি স্যার। आर्बिट्रेट सर। আরবিট্রেট করেছো, কেন আরবিট্রেট? কারেক্ট आंसर सर आर्बिट्रेट पहले तो नहीं किए थे, जब आप इंटरपोज का मीनिंग बताए तब आर्बिट्रेट किया। आर्बिट्रेट मतलब कि मीडिएटर करना, मीडिएट करना होता है ना सर। तो যারা इसीलिए- কোনো ডিসপিউট সলভ করে টু রিজলভ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पर्संस देयर वी यूज द वर्ड आर्बिट्रेट। तो वही इंटरपोज का मतलब भी घूम फिर के वही मतलब हुआ, जब कोई इंसान कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है देन वी यूज द वर्ड। सो ऑब्वियसली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रास्प? Many a times, like I'm also writing it down here, if needed I will also share one more screen and then I will explain. When I talk about the word grasp, that means grasping your hand, মানে হাত চেপে ধরা। But in some times we can use the word grasping also in some other context. Where can we use the word grasping? ठीक है, grasping the concept नहीं बोल सकते, किसी चीजों को समझने की कोशिश करना, কোনো জিনিস যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি সেখানেও আমরা grasp word use করতে পারি। हाँ ऋषि बोलो। सर मैं बोल रहा था कि जैसे उसका ना मतलब कि उसका मूल को अपने पास ना मतलब कि ले लेना, ऐसा कुछ मीनिंग का इसका मतलब। हाँ, उसका कभी कद- किसी हाँ, किसी उसका के मीनिंग का, हाथ हाँ पकड़ने की बात कर रहे हो वहां पे भी ग्रास्पिंग वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। देयर आल्सो एक और यूजेस तो कर सकते हैं ना सर, मतलब इसका मतलब कि जैसे कि जैसे ग्रास्प द पैरा, मतलब कि इस पैरा का मतलब को समझो, ऐसा करते हैं कुछ। हाँ, बात सेम ही है, घूम फिर के बात सेम ही है। एग्जैक्टली। सो 7th इज करेक्ट, आर्बिट्रेट। वेरी गुड, सबका आंसर आर्बिट्रेट था। স্যার পেস্টার মানে স্যার কি আছে? পেস্টার মানে পেস্টার মানে কি মানে বলো? স্যার আমি পেস্টার করেছিলাম। হ্যাঁ, পেস্টার মানে কি সেটাই তো, কি হতে পারে? হি ইজ কন্টিনিউয়াসলি পেস্টারিং অ্যানয়িং মি। অ্যানয়িং আমি সেন্টেন্স বলছি, তোমরা মানে বলার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? সেটা দিয়ে ভালো করে আরো শিখতে পারো। হি ইজ কন্টিনিউয়াসলি পেস্টারিং মি। ইন্দ্রনীল কি মানে হতে পারে? মৌলি? পেস্টারিং মিন্স বেসিক্যালি ন্যাগিং। প্রেস অ্যানয়িং করা। বলতে পারি স্যার। nagging করা continuously। annoying তো হয়, সেটাই irritating হয়, but nagging something, ঠিক আছে? so that could be the sentence। 7th বুঝতে পেরেছো আশা করি। নাও question number 8। इंटरपोज का मीनिंग एक बार interpose means दोनों हाथों के बीच में या दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में किसी चीज को घुसाने की अगर हम लोग कोशिश करें और टू प्लेस समथिंग इन बिटवीन, देयर वी यूज द वर्ड। अभी 7th में जो एबीसीडी ऑप्शन से रिचिका, इसमें एग्जैक्टली मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, बट आर्बिट्रेट इसका मीनिंग हो सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेट जो इंसान है वो दोनों के बीच में रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। কোনো ডিসপিউট বা কোনো কনফ্লিক্ট যখন হয় সেটাকে সলভ করার চেষ্টা করে। there we basically use the word arbitrate। now myriad, when I talk about the word myriad, now I'm just writing one example so that you can understand the meaning. Some of you know it also. There are myriads of opportunities, I'm writing in the chat window, there are myriads of opportunities for all the cricketers because of IPL। all of you know what is IPL, Indian Premier League। so if I say there are myriads of opportunities for all the players because of IPL, ठीक है, or on account of IPL, so what does it mean here? মানে অনেক Explosive। মানে অনেকটা অ্যামাউন্ট, লার্জ নাম্বার অফ মাল্টিটিউডিনাস অ্যামাউন্ট। স্যার ডি হবে স্যার তাহলে। ডি Multiple। মাল্টিটিউডিনাস মাল্টি Answer definitely এটা হবে। myriad means in great quantity or in great number, so we can say multitudinous, बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन যদি এটার synonyms এর কথা বলি তাহলে কি হবে? যদি synonyms এর কথা বলি, there could be multiple synonyms of the word Copious, স্যার অ্যাবান্ডেন্স হবে। abundance, copious, বলছিলাম। তাছাড়া তাছাড়া can we say মাল্টি colossal? ডাইমেনশনাল সরি, মাল্টি ডাইমেনশনাল না, না সেটা অন্য মানে দাঁড়াচ্ছে। মাল্টি ডাইমেনশনাল যদি বলি সেটা सर মানে इनफाइनाइट, অন্যরকম হয়ে যাবে। इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट तो अनगिनत होता है, मल्टीट्यूड मतलब बहुत ज्यादा की बात हम कर। ইননিউমেরেবল, স্যার Innumerable। নিউমেরাস।
numerous, only numerous, not innumerous view. We can only say numerous, or we can say colossal. COLOSSAL. There also we can use. Sir, exhaustive. Sir, exhaustive. শিউলি তুমি এখন জয়েন করলে ক্লাস? ও সুপ্রতিম করলো। সুপ্রতিম মাঝখানে জয়েন করে কোথায় বেরিয়ে পালিয়ে গেছে? শিউলি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ Dev স্যার has finally joined. He has been able to. Thank God. Dev, anyway. কথা খুব কাটছে, বুঝতে পারছি না। না, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এবার শোনা যাচ্ছে তো ক্লিয়ার? नहीं तो दे रहा है कोई नेटवर्क इशू नहीं। हाँ सर सुना इन लोगों का बोलना हो जा रहा है, एक बार म्यूट कर दो, कंटिन्यूअसली अनम्यूट मत रखो, तो फिर नेटवर्क का इशू होने के चांसेस रह जाते हैं। ओके, नाउ द आंसर विल बी मल्टीट्यूडिनस, depictive and explosive. If we use the terminology depictive and explosive, definitive we all know, explosive also we have understood. चलो, let's move to सर next. मल्टीट्यूडिनस वाला का एग्जॉस्टिव हाँ। भी हो सकता था क्या? एग्जॉस्टिव। हाँ हाँ, एग्जॉस्टिव हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है। ठीक है, नाउ ये वाला जो वर्ड है ये शायद एग्जाम में ना आए, कैट में आता है पॉट प्यूरी। पॉट प्यूरी इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट इज एक्चुअली अ ग्रीक काइंड ऑफ वर्ड और अ लैटिन वर्ड। पॉट प्यूरी की अगर हम लोग मीनिंग की बात करें, हर चीज को घुमा फिरा के या मिर्च मसाला मिला के, मिक्सड वेजिटेबल যেরকম আমরা সবজি বলি না, মানে সবকিছু মিক্সচার করে রাখা। আনসার উইল বি মিসিলানি। স্যার আচার বলতে পারি স্যার বাংলায় যেটাকে? কাইন্ড অফ এই পার্টিকুলার কোশ্চেনটা পুরোটা পরীক্ষা ওরকম বিসিএস এ তো অ্যাটলিস্ট আসবেই না, ব্যাংকে দিলেও দিতে পারে বা ক্যাটে দিতে পারে, এত কঠিন আসে না। পটপিটা তাই আমি খুব ডিটেলসে বলছি না, মানে সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে যখন কোনো কিছু করা হয়, দ্যাট ইজ ওয়াই মিসিলানি কুড বি দ্য আনসার। নাও কোশ্চেন নাম্বার 10, retrograde. Now there are certain words I'm also writing in the chat window যেটা পরীক্ষায় কন্টিনিউয়াসলি আসে। there's a word, surely there's a word called retrospective. What does this word mean? You must be knowing. কি মানে হতে পারে পিউ? রেট্রোস্পেক্টিভ মানে কোন মানে পাস্ট যে সমস্ত ঘটনা সেগুলোকে মানে একসঙ্গে নিয়ে মানে সেগুলোকে কি বলবো হোমওয়ার্ক করে মানে কোন একটা ডিসিশনে আসা, এরকম কিছু। আজকে রিয়া জয়েন করেনি কেন ঋতু? সত্যি জানি না স্যার, কোনো কথাই হয়নি। আচ্ছা, retrograde means retrospective means basically কিভাবে এটাকে ইউজ করা হয় যখন আমরা retrospective effect এর কথা বলি। ফর এক্সাম্পল, अगर हम लोग बोलते हैं that salary will be given, there will be an increment of salary retrospective from the month of March, ঠিক আছে? আমরা এখন বা retrospective from the month of let's say January, ঠিক আছে? retrospective from the month of January 2021. তো জানুয়ারির মাস থেকে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল এই 4 মাস মিলিয়ে যে স্যালারি হবে সেই স্যালারিটা লাস্ট 4 মাসের একসঙ্গে দেওয়া হবে, সেটার মানে হচ্ছে রেট্রোস্পেক্টিভ। বাট এখানে যে ওয়ার্ডটা আছে রেট্রোগ্রেড, দ্যাট মিন্স ডাইরেক্টিং অর মুভিং ব্যাকওয়ার্ডস অর ফরওয়ার্ডস। স্যার রিগ্রেসিভ হবে এটা। তো आंसर কি হবে? रिग्रेसिव सर। रिग्रेसिव হবে? अनुप्रति क्या होगा? क्या किया आपने? सर रिग्रेसिव किया। रेट्रोएक्टिव का क्या मतलब? डिविडेंड। सॉरी, আরেকবার বলো। डिविडेंड विजिलेंट না, না ডিভিডেন্ড डिविडेंड। না, ডিজিলেন্ট তো হবে না। ডিজিলেন্ট মানে আলাদা। ডিজিলেন্ট মিন্স আ পারসন হু ইজ ভেরি ডেডিকেটেড অর ডিভোটেড, যেই কনটেক্সটে ইউজ করি। রেট্রোঅ্যাক্টিভ অনেকটা রেট্রোস্পেক্টিভ এর মতনই বলতে গেলে। আনসার উইল বি রিগ্রেসিভ। রুথলেস, হোয়াট ইজ রুথলেস? অল অফ ইউ নো দ্যাট। রুথলেস क्या है? না আনকন্ট্রোলেবল যেটা। রুথলেস কে আমরা নরমালি নেগেটিভ এ निर्दयी टाइप का। क्रूएल, करेक्ट। अ पर्सन इज वेरी क्रूएल। अ पर्सन रूथलेस को हम नेगेटिव में करते, कभी-कभी इसको पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। नाउ दिस वर्ड इज वेरी वेरी नाइस वर्ड, ऑप्शन बी। শুনেছো অনেকেই হয়তো, ডিফিডেন্ট। नाउ डिफिडेंट इज a person who is very modest or shy, might be because of lack of confidence or lack of নলেজ, সেই সেন্সে ইউজ করে। শিউলি শোনা যাচ্ছে তো? ইন্ট্রোভার্ট বলা যেতে পারে? হ্যাঁ স্যার। ইন্ট্রোভার্ট বলতে পারি, বাট প্রাইমারিলি when we use the word diffident means very modest and shy type of individual. দেব শুনতে পাচ্ছ এখন?
দেব শোনা যাচ্ছে? Now he can hear. Very sorry, you got removed somehow. Network issue জন্য এটা অনেক সময় হয় না এটা, but you have been trying for a long time. Extremely sorry for that. Okay, so the answer to this. হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো। The answer to question number 9 is option number C. Okay, 11 to 15. Succinct. Now succinct का क्या मतलब है? SUCCINT काफी बार यूज होता है। Something which is short and terse. ठीक है जी? Gaurav, the meaning of the word succinct? Precise বলতে পারি স্যার? Precise. Apart from that, Brief. brief. Terse also we can say TERSE. Terse means a person who does not speak much. যে অনেক কম কথা বলে, in that context if we use, we can use the terminology. Spelling হবে স্যার? TERSE. Terse if I talk about, it could be TERSE. স্যার ল্যাকোনিক হতে পারে? কি হতে পারে? ল্যাকোনিক। ল্যাকোনিক। হ্যালো, হ্যাঁ দেবব্রত বলো। সাকসিন্ট আরেকবার রিপিট করো, তোমার কথা ব্রেক করছে। সাকসিংক্ট মানে হচ্ছে সামথিং হুইচ ইজ ভেরি শর্ট। যে পারসন খুব কম কথা বলে, হ্যাঁ ল্যাকোনিক বলতে পারি, কিন্তু এটার যদি অপোজিটের কথা বলি তাহলে আমরা অপোজিট বলবো লোকোয়াশিয়াস, অর আ পারসন হু স্পিক্স আ লট, যে অনেক বেশি কথা বলে। Succinct is short and terse. Opposite is verbose. VERBOSE. Yes, correct, Priyanka. Verbose. Now, what is the meaning of the word teaming? Teaming means combining. ঠিক আছে? Teaming যদি বলি combining. Now, salacious is a very negative word. Salacious means a person who has some pervert intentions, negative intentions or obscene. আমি লিখেও দিচ্ছি, ঠিক আছে? Obscene or a pervert, that is salacious. Snappy is combining. Snappy we use colloquially, we use it. Snappy is combining or using in a different context. Obviously the answer will be succinct. सर What is the टीमिंग का एक बार और बोल देंगे? टीमिंग का एक बार। टीमिंग का मतलब होता है किसी चीज के साथ जोड़ना या फिर कंबाइन करना। जब भी हम किसी चीज को साथ जोड़ते हैं या फिर कंबाइन करने की बात करते हैं, then we can use the word teaming. স্ন্যাপিটা কি বলে? তো যে জায়গাটা মিস হয়ে গেছে তুমি আমাকে পরে কল করে জিজ্ঞেস করে নিও, আমি ডিসকাস করে দেবো, রেকর্ডিংটা আমি পাসকোডের সাথে শেয়ার করে দেবো, ঠিক আছে? নাও স্ন্যাপিটা কি বলেন মানে? কোনটার মানে? স্ন্যাপি। Snappy is like combining something, or snappy is something cold feeted. মানে we don't use it formally this particular context. Combining or joining something, So what is in that teaming context বললেন? we use it. Sure, teaming টাও combining, snappy টাও একই। আচ্ছা। Snappy is snappish, we use it. Snappy and nervous এই ফরম্যাটে ইউজ করা হয়। Neat, clear সেই কনটেক্সটে ইউজ করে snappy টা। अच्छा सर, स्नैप बोल के एक वर्ड होता है, स्नैप उससे मतलब तो इसका कोई फोटोग्राफ। तो स्नैप का उससे मतलब कोई होता है रिलेटेड फोटोग्राफ। है? और इसका हाँ, कोई कोई रिलेशन है कनेक्शन क्या? नहीं, कोई भी कनेक्शन नहीं उसके साथ। আমরা কোনো कनेक्शन, हम लोग कोई कनेक्शन नहीं बोल सकते स्नैपी के साथ। स्नैप का मतलब होता है फोटोग्राफ लेना। अगेन इनफॉर्मल यूजेज है, फॉर्मल यूज तो नहीं है। শুভদ্দিন শুনতে পাচ্ছ? রিপ্লাই দাও, কোশ্চেন নাম্বার 12 এর কি आंसर হবে? সুজাতা, বিচিকা, ইন্দ্রনীল, দেবব্রত, মৌলি। ইনইকুইটি মিন্স অনুব্রতি অফেন্স। सर वर्चू की স্যার है। মানে কোন ইভিল বা Crime করা। বিহেভিয়ার এরকম কিছু। আনফেয়ার বিহেভিয়ার। স্যার হ্যাঁ বলো। ভার্চু হবে স্যার। আনসার কি হবে সেটা আমরা পরে আসছি। আমাদের আগে দেখো এটার আনসার তো থেকে জানার বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওয়ার্ড গুলো কেন এত ডিসকাস করছি, কি কনটেক্সটে ইউজ করা যেতে পারে, কিরম ভাবে করা যেতে পারে, কারণ কি পরীক্ষাটা অনেক ভাবে আসতে পারে, ঠিক আছে? আর সেটা রাইটিং স্কিলও হেল্প হবে। আনসার ডেফিনেটলি ভার্চু হবে। ইনইকুইটি যদি কথা বলি আমরা, গ্রসলি আনফেয়ার বিহেভিয়ার, ইমোরাল ও গ্রসলি আনফেয়ার বিহেভিয়ার,
ठीक है। अच्छा, ये सारा 40 क्वेश्चन आज डेफिनेटली डिस्कस हो नहीं पाएगा, समझ ही पा रहे हो। तो ऑल ऑफ यू हैव गिवन द टेस्ट, व्हाट आई विल शेयर इट 1 to 40 आंसर आई विल शेयर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, बट आज पहले 15 तक खत्म करते हैं। सो वर्च्यू, यस, इनिक्विटी मीन्स समथिंग व्हिच इज ग्रॉसली अनफेयर बिहेवियर। एडिक्ट का क्या मतलब है? EDICT, डिक्री, कमांड, डिक्री, एक्सप्लेन इट अनुब्रति। the decree, command, or giving some rules, that kind of thing. गिविंग सम रूल्स रेगुलेशंस, ऑफिशियल फॉर्मेट में इसको यूज किया जाता है। चलो, रैंकर, रैंकर इज अ काइंड ऑफ हेट स्पीच जो हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कर रही है, प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, हर कोई कर रहा है। रैंकर मतलब होता है किसी प्रकार का बिटरनेस, रिजेंटफुल, ठीक है, माने मने खूब सर 13 छूट गया है शायद। क्या 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 सर 13 वाला छूट गया है शायद। अच्छा, 13 वाला छूट गया। चलो वापस आएंगे, पहले 14 को डिस्कस कर लेते, 14 में आ रहे हैं हम, 13 में आएंगे फिर। चलो कोई बात नहीं। रैंकर मीन्स बिटरनेस और रिजेंटफुल। रिजेंट वर्ड आप लोग समझते हो? रिजेंट मीन्स आक्रोश, किसी प्रकार का मन में गुस्सा, ठीक है, उससे जब हम कहते हैं। लेकिन तो हेट्रेड ना, রিজেন্টফুল মানে হচ্ছে রেগে গিয়ে কোনো কথা কখনো আমরা বলার চেষ্টা করি, সেই কনটেক্সটে যখন ইউজ করি we use the word resentful, ठीक है। नाउ इसके ऑपोजिट की अगर बात करें, एमिकेबिलिटी, ऑफ कोर्स। अच्छा सर, তো ওটাকে ডিটেস্টফুল বলতে পারি র‍্যাঙ্ক করতে? सर 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 मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलिए सर तब रिजेंटफुल मतलब, रिजेंट मतलब बोले कि हेट्रेड नहीं, लेकिन गुस्सा होकर के कुछ बोलना। बिटरनेस, बिटरनेस, हाँ, बिटरनेस। तो जैसे मान लीजिए कि सर जी, हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई एक बोल दिया, तो वो रिजेंट में आएगा। गुस्से से कुछ झल्ला के कुछ बोल दिया या गुस्से से कुछ बोल दिया, आक्रोश नहीं है लेकिन, ठीक है, रिजेंटफुल है। रैंकर एक्चुअली सीरियस एग्रेशन है, लेकिन वो आक्रोश नहीं है। स्पोक, जैसे मान लो किसी ने मतलब दुश्मनी नहीं है, बट गुस्सा है, मतलब कि दुश्मनी नहीं है, लेकिन गुस्से से बोल तकलीफ है देना, बात का। नहीं होता है, गुस्से से कुछ एक बोल देना, ठीक है, डांट देना गलत तरीके से या बोल देना, ठीक है। हेट्रेड नहीं बोल सकते इसको স্যার हम लोग। চিট বলতে পারি, CHID, CHIDE, চাইড, চাইড, CHID, চাইড, সেটা আলাদা, সেটা হচ্ছে স্কোল্ডিং সামওয়ান ব্যাডলি, কিন্তু এখানে আমরা ডিটেস্ট, লোথসাম এসব ইউজ করতে পারি না, ডিটেস্ট করতে পারি, একদমই বলতে পারি না। এটা যদি অপোজিট ওয়ার্ডের কথা বলি, তোমরা অনেকেই জানো, স্টিল আই এম জাস্ট রিপিটিং, অ্যামি অর অ্যামো যখনই আসে, দ্যাট মিন্স লাভ এন্ড অ্যাফেকশন। মনে রাখবে, as we celebrate February as the month of love for obvious reasons, তো যদি অ্যামি অ্যামোর কথা বলি, তার মানে হচ্ছে প্রেম, ভালোবাসা, ঠিক আছে, লাভ এন্ড অ্যাফেকশন। অ্যামিকেবল, অ্যামিটি, অ্যামিয়েবল, amorous, these kind of sentences come, this kind of things come from the ami. So amicability is friendliness. So rancor का क्या होगा आंसर? amicability. স্যার র‍্যাঙ্কারকে ডিটেস্ট বলতে পারি না বললেন, তাই তো? একদমই বলা উচিত না। স্যার rancor সিনোনিম কি detest, হবে স্যার? detest তো hatred। স্যার সিনোনিম কি হবে র‍্যাঙ্কার? বললাম না, resentful, bitterness, spite, SPIT, spite বলতে পারি আমরা। spite ওয়ার্ড আমি চ্যাটে লিখে দিচ্ছি, SPITE, we can say that also. moan মানে কি? পিউ, সুজাতা, MOAN is mourning with pain, কি ইউজ করতে পারি moan? if we talk about MOAN, moan, what would it mean? শান্তনী, weeping sir, moan, MOAN, moan means सर शोक मनाना या टाइप का, kind of when a person is creeping with Sir, pain or mourning, groaning আমরা বলতে পারি, GROAN. if we use the terminology moan, we can use the term groan, GRON, groan, ठीक है। और एक वर्ड है oblivion। oblivion का क्या मतलब है? OBLIVION, oblivion। केयरलेस, समझ में नहीं आ रहा अनुभूति। कैजुअल और केयरलेस, किसी चीज को भूल जाना, the state of being unaware of certain course of action, there we use the word oblivion, when you try to forget out certain। ইনডিফারেন্ট কি? indifferent exactly বলতে পারি না প্রিয়াঙ্কা। আমরা যদি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করি অবলিভিয়ন, দ্যাট মিন্স কোনো জিনিস ভুলে যাওয়া বা কোনো কিছুর
ইনডিফারেন্ট অনেকটা আসছে বাট এক্স্যাক্টলি পুরোটা আসছে না, cannot say, we cannot exactly say indifferent. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 13, obsolete, pretty easy. Obsolete, something which is orthodox, right? तो something which is outdated, something which is antique, antique, antique যদি বলি সেই সেন্সও ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে? এটা অ্যানসারটা কন্টেম্পোরারি হবে। কন্টেম্পোরারি হবে, something which happens in the current context. occasional হবে না, pragmatic সবাই জানো, pragmatic এর মানে কি হতে পারে? But sir, contemporary realistic. আলাদা জিনিস। রিয়েলিস্টিক, প্র্যাকটিক্যাল, আইডিয়ালিস্টিক, রেশনাল, লজিক্যাল, চারটে ওয়ার্ডই হতে পারে। ইফ ইউ টক অ্যাবাউট, দেবব্রত শোনা যাচ্ছে তো এখন? রিয়েলিস্টিক, আইডিয়ালিস্টিক, লজিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল, দিস আর প্র্যাগম্যাটিক। প্রতিটা ওয়ার্ড লিখছি না, বাট আমি তাও লিখে দিচ্ছি যেটা তোমাদের জানা নেই। তোমরা, আমি বারবার বলছি, vocabulary নোটবুকে জিনিসটা লেখো, না হলে জিনিসগুলো মাথায় থাকবে না and we would not be able to solve it. Okay, now 15, ingenuous. Ingenuous মানে হচ্ছে স্যার বলছিলাম কন্টেম্পোরারি মানে তো স্যার আলাদা, স্যার সমকালীন, same thing which happens of the same time period, like Virat Kohli is the contemporary of Rohit Sharma. Contemporary means same persons of the same fraternity or same period, same time period. বাট স্যার অবসোলেটের অপোজিট কি করে হচ্ছে স্যার এটা? Obsolete কেন হবে না? Obsolete means something which is outdated, old, which has no existence, contemporary of the modern era. Okay. Exact opposite না হলে তো almost all opposite হবেই। এছাড়া কেন হবে না? Obsolete means something which is old, outdated, absolutely পুরনো। Contemporary যখন বলছি of the current context, current period, current era. সুব্রতিম 15th এর आंसर দাও। आंसर পাইনি একটাও। শান্তনী, ঋষি তো দিয়াই কাফি স্যার आंसर। ঋচিকা 15 का आंसर दो। মৌলি, অন্তরা, ingenuous, শান্তনী, নিতু, ingenuous means স্যার a person ইনজিনিয়াস মানে একটু ওপেন মাইন্ডেড, মানে যে মানে একটু ক্যান্ডিড ভোলাভালা টাইপের, innocent, a person who is very innocent, or a person who is not so matured, অতটা আইডিয়া নেই, ঠিক আছে? So the answer to this word will be shrewd. 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 Shrewd means a person who is over smart, or a person who shows a lot of particular things. Grumpy is a person who always complains about certain things, ঠিক আছে? মানে whining or complaining about certain thing. Bad tempered বলতে পারো, irritable বলতে পারো. Intrusive is inclusive culture kind of thing. Now 1 to 15 was the vocabs part. Please write in the chat window how many of you got out of 15, how much correct. First 15, not very difficult, easy है मेरे हिसाब से, ये कठिन है एकदम। सर I'm not still done ऋषि। तो 1 to 15 में आप लोग चैट में लिखो 15 में किसको कितना मिला। Now 16, 17 बोलो ऋषि। 16, 17, 18, 19, 20 is rearrangement. बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो। सर बोल रहा हूँ कि जो 15 का जो और एक दो वर्ड था ना, उसका मीनिंग फिर से एक बार बोल देंगे। कौन सा वर्ड मीनिंग? इंट्रूसिव। Grumpy तो बोल दिया मैंने, a person who is bad tempered or something. Intrusive is also almost all same kind of thing, a person who is not welcome, a person who is uninvited. या फिर inclusive के सेंस में भी यूज करते हैं जब हम किसी चीज को कंबाइन करते हैं। रितु इज सेइंग 10 out of 15. Others also write in the chat window honestly out of 15. Now 16, 17, 18, 19, 20 is rearrangement of sentence. 21 to 25 is active passive voice. 26 to 30 is contextual usage of the word. একটা word দেওয়া আছে দেবব্রত, তারপরে don't write like this 9, 10. Please write 9 out of 15, 11 out of 15, 10 out of 15, 10. Please write like this. ঠিক আছে? সবাই আজকে ক্লাস হয়ে গেলে যত রাতি হোক এই পরীক্ষাটা পুরো দেবে, আমি আনসার শিট শেয়ার করে দেব। নাও
सर हाँ बोलो अनुभूति। सर एक आंसर ये 27 का एक बार देखेंगे सर। 27 baffling ये वाला। हाँ For literary biographers, few subjects have proved more testing or baffling than William Shakespeare. Baffling is confounding, perplexing, captivating, confusing. काफी इंटरेस्टिंग है। क्या सारे होगा 27? सारे तो Very good. मुझे सिमिलर काफी लोगों ने लग रहा सॉल्व भी किया। 27 क्या हो सकता है बताओ। मैं तो वैसे ये डिस्कस करूंगा बट इन्होंने पूछा तो ये 27 क्या हो सकता है। Baffling, confound is confusing. I think তো ক্যাপটিভেটিং হবে। না পিউ যদি কিছু না হয় তাহলে সেটা হবে ক্যাপটিভেটিং। কারণ ক্যাপটিভেটিং মানে সামথিং উইচ ইজ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ বা মেসমেরাইজিং, যেটা খুব আনন্দদায়ক বা যেই জিনিসটা শুনলে বা দেখলে আমাদের মনটাকে জুগিয়ে রাখে। कुछ अगर नहीं होगा, কিছু যদি না হয়, that is B. A is confounding, is complex, confusing. सर सारे ऑलमोस्ट सिमिलर है बट ACD अल्फा टेस्टिंग चार्ली है similar. जी। Few subjects टेस्टिंग with testing or और baffling. बाफलिंग कॉन्टेक्सचुअली क्या कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि परप्लेक्सिंग भी सिमिलर ही आ रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। परप्लेक्सिंग ही लग रहा है, कंफाउंडिंग नहीं होगा। कंफाउंडिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। कंफाउंडिंग का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड। कंफ्यूज परप्लेक्सिंग ही लग जाए। परप्लेक्सिंग ही लग जाए। कंफ्यूजिंग होते पारे, सी एंड डी इज क्लोज, ए होबे ना। कंफाउंड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कंफाउंड मींस अ लॉजिक व्हिच कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड। कैप्टिवेट কেন হবে না আমি বললাম, কারণ ক্যাপটিভেট মানে হচ্ছে the innings of Rohit Sharma was captivating, or this movie was very captivating, মানে চোখ সরানো যায় না যেখান থেকে, যেটা খুব আনন্দদায়ক। there we use that. and अनुभूति आप जो कह रही हो परप्लेक्सिंग और कंफ्यूजिंग में परप्लेक्सिंग कर सकते हैं इसका आंसर। परप्लेक्सिंग देन विलियम शेक्सपियर। सर कंफर्म टेस्टिंग और परप्लेक्सिंग मतलब क्या चल रहा है। मोर टेस्टिंग और confusing। परप्लेक्सिंग का मतलब है लिटरेरी बायोग्राफर्स के लिए कोई भी सब्जेक्ट ज्यादा समझने के लिए डिफिकल्टी या जो कि भूल भुलैया की तरह है, वो विलियम शेक्सपियर से ज्यादा नहीं है, उस सेंस में यूज करें। अच्छा सर, परप्लेक्सिंग और कंफ्यूजिंग में डिफरेंस क्या हो सकता है? कंफ्यूजन भी कंफ्यूजन ही है, परप्लेक्सिंग भी कंफ्यूजन ही है, बट परप्लेक्सिंग मतलब जिसको इजीली समझ में ना जाए, और कंफ्यूजिंग मींस आल्सो सेम। दोनों में कोई अंतर, कुछ भी अंतर नहीं है। सर मुझे Honestly, कंफ्यूजिंग लग रहा था इसलिए सर जब अंतर नहीं है तो आप क्वेश्चन भी परप्लेक्स थोड़ा क्यों चुने? कंफ्यूजिंग है। अंतर नहीं है तो ये वाला क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो वाला क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में दोनों नहीं कर सकता। नहीं तो मतलब सर एग्जाम में तो मान लीजिए कोई मतलब कि कुछ तो बात होगा ना सर कि आप परप्लेक्सिंग चुने हो, कंफ्यूजिंग नहीं चुने। ये एकदम हम ये भी छोड़े हुए हैं। ये एकदम टिपिकल एसएससी सीजीएल का सवाल है। यहाँ पे 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे क्लोज हैं, दोनों में से दोनों ही सिलेक्ट किया जा सकता है। परप्लेक्सिंग इज आल्सो वेरी पजलिंग, ठीक है, कंफ्यूजिंग। सर परप्लेक्सिंग के साथ क्या टेंशन भी एडेड है जो कि कंफ्यूजन के साथ नहीं है? बोल सकती हो, नहीं भी बोल सकती हो। फॉर लिटरेरी बायोग्राफर्स फ्यू सब्जेक्ट्स हैव प्रूव्ड मोर टेस्टिंग और कंफ्यूजिंग देन विलियम शेक्सपियर। दे सकती हो कंफ्यूजिंग, गलत नहीं। सी एंड डी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑनेस्टली। आई मीन 19-20 का भी फर्क एकदम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा था इसलिए सारे 19-20 का फर्क है एक्चुअली। और कंफ्यूजिंग देन विलियम शेक्सपियर, कंफ्यूजन मतलब होता है जिस लॉजिक को समझ में ना आए। परप्लेक्सिंग ऋषि एक ही अंतर है, कंफ्यूजिंग कंफ्यूजन कम कंफ्यूजन है, परप्लेक्सिंग ज्यादा कंफ्यूजन। समझ में आया? মানে परप्लेक्सिंग जो कॉन्सेप्ट है সেটা বেশি, जी सर समझ गया। कंफ्यूजिंग कम कंफ्यूजिंग है, समझ गए? परप्लेक्सिंग मतलब जी टैंजेंट सर, ऑफ जी সাইড सर। के ऊपर से जा रहा हो। कंफ्यूजिंग মানে তাও আমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পারবো, সেই সেন্সে ইউজ করা হয়। ठीक है, तो करेंगे इसको सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। 26 से 30 और या ये जो 30 और 31 से 35, 31 से 35 में डिस्कस कर दूं? नहीं, वैसे पूरा डिस्कस करना होगा, मीनिंग वाइज डिस्कस करूंगा मैं, सिर्फ आंसर बोलने से नहीं होगा। तो काफी अच्छा पीडीएफ है ये, इसको आप टेस्ट के हिसाब से सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम सर लोग तो टेस्ट रीअरेंजमेंट कर लेंगे क्या अभी? नहीं, अभी नहीं सर? करेंगे, अभी नहीं करेंगे रीअरेंजमेंट। एक बार आंसर बोलने से थोड़ी होता है, रीअरेंजमेंट विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर। ये 5 रीअरेंजमेंट डिस्कस करें। 31 to 35 कर सकते हैं, आंसर बोल सकता हूँ 31 से 35 का विदाउट टेलिंग द मीनिंग। एप्लीकेशन में मीनिंग अगले क्लास में बताऊंगा। The actor's passion for technology and his image as a stylish youth. क्या किया आपने? सबने आइकॉन
आइकॉन बोलते पारी, yes, correct. Due to dash of manpower, due to shortage of manpower, beta. Shortage, sir. Yes. Conflict Shortage. is dash in complex modern corporation where there are people. Conflict is inevitable. 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 Viable, we cannot use viable is something which is feasible. হবে না, আমি explain করবো যদি just answer গুলো বলছি. The planet's river and lakes are being polluted and depleted. 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 Anthropologists claim humans are born runners, as our ancestors had to literally run for their life to escape from predators. Jeopardy. না, Predator. predators. Jeopardy না, jeopardy এখানে noun form এ use করেছে, আমাদের adjective use করতে হবে। मुझे लगा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आसान है तो सवाल पक्का सॉल्व करो इसको, फिर देखते हैं। वेंसडे को कुछ लोग है तो मैं पूछ लेता हूँ, वेंसडे को मैं जो रखूंगा डिस्क्रिप्टिव क्लास सुबह। সুপ্রতিম তো ঘুম থেকেই উঠবে না, সায়ন্তনী সকালে উঠতে পারবে না, বুধবার ক্লাস রাখলে পারবে সায়ন্তনী? হ্যাঁ স্যার, যদি আগের দিন রাত দেরি হয়ে যায় তাহলে পারবো না। ওটা তো তোমাকেই জানতে হবে আগের দিন যে কটায় শোবে। সকালে রাখলে 8:30 9টায় রাখবো, কালকে রাখছি না, কালকে আমার নিজস্ব ক্লাস আছে অনলাইন, তো ওয়েডনেসডেই রাখবো সকালে। সকালবেলা স্যার 9:30 থেকে স্যার মিটিং থাকে স্যার ডেইলি। গৌরবের অনেক প্রবলেম, সকালে রাখলে প্রবলেম, দুপুরে রাখলে প্রবলেম, সকালে একটু তারও আগে রাখুন স্যার, 8টা থেকে 8টা থেকে রাখুন, অসুবিধা নেই। আরে 8টায় কি ঘুম থেকে ওঠেন? এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে 4টে 5টা 6টা অব্দি পড়ে, সকালে সারা রাত পড়ে, তাই তো সুপ্রতিম? স্যার সুপ্রতিম পড়ে না, আমি পড়ি। সুপ্রতিমও পড়ে, আমাকে তো বলে পড়ে অ্যাটলিস্ট। স্যার 3টে অব্দি পড়েছি জিওগ্রাফি। Anyways, chalo, so please solve this. We had a good discussion. Chalo, thank you. Good night, guys. Solve karo. Good night, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। मैं फिर इसको डिटेल्स में डिस्कस कर दूंगा। আমি দেখছি গৌরব রেকর্ডিং এ কি ইস্যু হচ্ছে, আমি তো চাই রেকর্ডিংটা তোমরা দেখো সবাই, সে করো, দেখছি ক্লাস রেকর্ডিং। স্যার বলো স্যার, এই ক্লাসের রেকর্ডিংটা একটুখানি দিয়ে দেবেন, মানে ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট করতে গিয়ে আমি জয়েন করতে পারিনি। ओके सर बोलो। सर मेरे को ना टेंस का थोड़ा सा फिर से चाहिए था रिकॉर्डिंग। टेंस का 7 क्लास ले चुके हैं हम, पता है सर, फिर से मेरे को करना है क्योंकि मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा फिर भी अभी। ठीक है, टेंस करवाएंगे तो बता देंगे। बोलो अंतरा। স্যার বলছি नहीं मतलब रिकॉर्डिंग भी दे देंगे तो चलेगा। हाँ हाँ